Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Svetog Sergeja Donješkog, koji je nazvan također i Sergejeva lavra. U ovom manastiru sam bila 2018. kada sam išla na pokloničko putovanje za Rusiju. Prvo da vam kažem, tada nisam ništa znala o ovom svetitelju. Znala sam samo, ok, to je neki sad veliki svetitelj u Rusiji, to je neki veliki manastir, ali kada smo onda bili tamo, je onako, wow, ovo je nešto zaista ogromno, jedan od najvećih manastira koji sam ikad posjetila. Cijeli manastirski kompleks to je kao jedan veliki grad. I ne samo to, nego on ima i mnogo crkvi. Bili smo u glavnoj crkvi, tu gdje se upravo i nalaze same mošte Svetog Sergeja Donješkog. Sjećam se da je bilo tamno u crkvi i jedan monah je stajao pored kivota Svetog Sergeja Donješkog i svako imao samo nekoliko trenutaka samo da se pokloni i da ide dalje, jer je bila velika gužva, tako da odeš, prekrstiš se, celivaš mošti i to je to, izlaziš i nema tu sad nekog stajanja ili jednostavno da se pomoliš kako treba Svetom Sergeju Donješkom, nego to je sve brzinski bilo. Spustili smo se dolje, a to se bilo u sklopu te crkve i u tom donjem dijelu tu su bili toliko mnogo malih kivota izložene sa jednostavno moštima od djece. Ja tako nešto nisam nikad vidjela. Bukvalno jedno cijelo malo tijelo u jednom kivotu. Nakon toga tako nešto nisam više doživjela. Bili smo mi u Vitlejemu gdje smo vidjeli mnogo kostiju vitlejemske djece koje su bile ubijeni. Zaista cijelo jedno tijelo djeteta, tako nešto zaista nisam vidjela. Jedino tamo kod manastira Svetog Sergeja Donješkog. Nakon toga smo imali i vremena da sami idemo kroz manastir i nekoliko od naših ljudi su se složili zajedno i ne znam kako je došlo do toga, ali i mi smo bili sa njima. Ali neki monah nam je dozvolio i pokazao gore zvona. I nas je bilo, ne vjerujem da smo bili više od 10 ljudi. Mi smo se gore popeli i stavili smo bukvalno ispod zvona. A zvono je ogromno. Mogli smo vidjeti razne detalje na zvonu i imali smo predivan pogled. Ja onako malo sam se bojala visine, ali ipak je bilo zaista fino. I to je isto jedan od onih zvona, to sam već pričala u videu o manastiru Optina pustinja, tako i u ovom manastiru ova zvona imaju tu moć da kada oni zvone, a ispod stoji jednostavno osoba koja je opsjednuta, da demoni izađu iz te osobe. Kada smo mi bili gore, nije zvonilo zvono, ali ipak smo imali tu mogućnost da uopšte budemo ispod tog zvona. I to je jednostavno jedan nevjerovatan osjećaj. To je nešto, toliko mi je bilo drago i nemam pojma. To je neki osjećaj koji se ne može u riječima opisati. Otprilike u sredini cijelog manastirskog kompleksa stoji bunar i piše kao svjetla voda. I to je bilo toliko fino jer taman sunce sjajilo direkt na vodu i izgledalo kao mali milion kristala. Taj odsjaj od sunca na vodi i
I to nam se mnogo dopalo. Naš konak je bio u manastirskom hotelu, tako se može nazvati. On je van manastira, direkt ispred manastira, smještaj za hodočašnike. Tu smo noćivali, bili smo samo jednu noć i dalje drugi dan smo krenuli ka Sankt Petersburg. Znam da nismo sve pogledali, apsolutno nismo sve pogledali, ali bili smo i mnogo umorni, tako da smo nakon tog svega što smo obišli vratili se u našu sobu, jednostavno odmarali, jer ipak put je dug, sjediš danima bukvalno i tako da, šta da kažem, gledali smo ono što smo mogli da obiđemo, da smo to uradili, a nadam se da ću imati opet priliku da odem u Sergejev Posad, tako se zove taj grad gdje se nalazi manastir, i da opet odem u manastir Svetog Sergeja Radonješkog. A mi se vidimo u sljedećem videu. Zbogom, amen.